Ministerios para Cristo es un grupo de ministerios que alienta, ayuda e inspira a personas heridas en este mundo. Alcanzamos a individuos para transformar a naciones completas. Presentamos ministros mundiales de gran impacto de todos estilos de vida, quienes están dedicados a cumplir con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy, con ustedes, el pastor Tony McGee. Welcome to Television for Christ around the world. Bienvenidos a Televisión para Jesucristo alrededor del mundo. We're going to minister today a little bit on spiritual warfare. Hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual. You know, we've talked about the three levels of spiritual warfare. Hemos hablado acerca de los 3 niveles de la guerra espiritual. We talked about the flesh was a problem, Hablamos de que la carne es un the problema, world was a problem, de que el mundo es un problema evil spirits are a problem. y de que los espíritus malignos son problema. These three areas are our enemies Estas 3 áreas son nuestros enemigos. as we embark upon our war in the spiritual. Y cuando nos invocamos en nuestro camino espiritual. Now, what I want to talk about today, Lo que quiero hablar hoy, how are we to move forward and have victory? ¿cómo vamos a adelantar y a tener victoria? I want to spend some time talking about the one weapon we have Vamos a hablar acerca del arma que tenemos, that's an absolute guarantee to win. que tiene y nos da una garantía absoluta de ganar. And that weapon Y esa arma is the Word of God. es la palabra de Dios. The Bible refers to the Word of God La Biblia se refiere a la palabra de Dios as the sword of the Spirit. como la espada del Espíritu. And so when we understand that the sword of the Spirit, Comprendemos que la espada del Espíritu this is the weapon that we use es el arma que usamos to defeat para vencer the tactics of the enemy. las tácticas del enemigo. So turn with me right quick to 2 Timothy 2:15. Veamos en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15. Now let me read that. Déjeme leerlo. Be diligent to present yourself Procura con diligencia presentarte a Dios approved to God, aprobado, a worker who does not need to be ashamed, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, rightly dividing the word of truth. que maneja con precisión la palabra de verdad. But shun profane and idle babblings, Evita las palabrerías vacías y profanas, for they will increase to more ungodliness. porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad. So here we see a very straightforward direction Aquí vemos una dirección muy clara, that we should present ourselves approved unto God. de que nos debemos presentar ante Dios aprobados. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? We must study to show ourselves approved. Debemos estudiar para mostrarnos como aprobados. It is impossible Es imposible to be a spiritually correct person ser una persona correcta espiritualmente without studying the Word of God. sin estudiar la palabra de Dios. The Bible tells us La Biblia nos dice that many false prophets have gone out into the world. que han salido muchos falsos profetas en este mundo. There are many deceiving spirits going out into the world. Hay muchos espíritus engañosos saliendo al mundo. And the only way that we can have victory Y que la única manera en que podemos triunfar over these many deceptions that come our way sobre estos engaños que se nos presentan is by knowing exactly what the Word of God says. es conociendo exactamente lo que dice la palabra de Dios. So we have to study the Word of God. Así que tenemos que estudiar la palabra de Dios. So I want to encourage you to do this couple of things. Quiero alentarlo para que usted haga estas 2 cosas. The first thing I want you to do Lo primero que quiero que usted haga is to develop an active memorization and meditation on the Word of God. es desarrollar una memorización y meditación activa sobre la palabra de Dios. See, as you memorize the Word of God Cuando usted memoriza la palabra de Dios and meditate on the Word of God, y medita en la palabra de Dios, it will arm you le dará armas and protect you y le protegerá from the many distractions de las tantas and distracciones deceptions of the enemy. y engaños del enemigo. A lot of times, Muchas veces, when people find themselves deceived cuando la gente encuentra que le han engañado, or going in a direction that's contrary to the will of God, va en una dirección contraria a la dirección de la voluntad de Dios. it's simply because Y es simplemente porque they have not studied the Word of God. no han estudiado la palabra de Dios. They have not meditated in the Scriptures. No han meditado sobre las Escrituras. And also, the second thing, Y lo segundo, excuse me, I would like for you to systematically read quiero que usted lea, que sistemáticamente lea and study the Bible. y estudie la Biblia. Sometimes people will just pop the Bible open. Algunas veces la gente solamente abre una Biblia Excuse me.
Perdón. And they'll open and read whatever they see. Y leen y abren lo primero que les aparezca. And that might be okay for occasions. Y eso puede estar bien para ciertas ocasiones. I'm not going to argue with that No voy a contradecirles. because many people have said God has spoken to them in those moments. Porque mucha gente dice que Dios le ha hablado en But esos momentos. But what I would like to encourage all of us to do Pero lo que quiero que usted haga is to establish a set time. es establecer un tiempo fijo. A set time when we actually sit down and study the Word of God. Un tiempo fijo en el que realmente nos sentemos y estudiemos la palabra de Dios. So that when something is preached Para que cuando alguien hable sobre algo or something is shared with us, o alguien nos comunique algo, we would have already developed the habits que hayamos desarrollado el hábito to go and study that para ir y estudiar and see if it's really in the Word of God. y ver si realmente está en la palabra de Dios. It is so important Es tan importante that we understand and know the Word of God que comprendamos y conozcamos la verdad de Dios, if we're going to be what God has called us to be. si vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Oftentimes, A menudo, when confusing things come our way, cuando se nos presentan cosas confusas, even many Christians aún muchos cristianos that have been Christians for years que han sido cristianos por muchos años can find themselves deceived pueden encontrarse engañados if they are not focused in si no están concentrados and have not developed a habit y no han desarrollado el hábito of studying the Word of de God. estudiar la palabra de Dios. So it's important Es importante that you and I study the Word of God. que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. The other thing I want you to think about is this. La otra cosa sobre la que quiero que piense es esto. We spoke earlier about evil spirits Hablamos anteriormente de malos espíritus and demons. y demonios, But I want you to know pero quiero que sepa that even though we're talking about this que aunque estemos hablando sobre eso, in the context of spiritual warfare, en el contexto de la guerra espiritual, you do not have to be afraid usted no tiene que temer, because the blood of Jesus porque la sangre de Jesús is covering you. le está cubriendo. And God has said himself, Y Dios lo ha dicho él mismo, according to the Word, contra el mundo, that we do not have to, well, according to the Word of God, de acuerdo con la palabra de Dios, that we do not have to give in to the spirit of fear. no tenemos que ceder al espíritu del temor. Let me read this scripture to you. Déjeme leer la escritura para usted. Let's read 2 Timothy 1:7. Leamos en Timoteo 2, en capítulo 1, 7. For God has not given us a spirit of fear, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, but of power and of love sino and de of a sound poder, mind. de amor y de dominio propio. So God has not given us a spirit of fear. Dios no nos ha dado el espíritu del temor o la cobardía. So if you find yourself being fearful, Si usted se encuentra temeroso, that should be a clue right there usted debe encontrar eso como una clave that that's not of God. de que eso no viene de Dios. God never wants you to be afraid of him. Dios no quiere que usted tenga temor de Él. The enemy wants you to be afraid. El enemigo quiere que usted tenga miedo. Why does he want you to be afraid? ¿Por qué quiere que usted tenga miedo? Because he knows Porque Él sabe that he has no authority over you anymore. que ya no tiene autoridad sobre usted. The only way he can control you La única forma en que puede controlarle is through manipulation es a través de la manipulación and fear. y el miedo. But if you do not yield to fear, Pero si usted no cede al miedo, you can stand on the word. usted puede pararse contra el mundo. You can move forward in God. Usted puede adelantar en su camino hacia Dios. But if you and I Pero si usted y yo do not study the word of God, no estudiamos la palabra de Dios, we'll find ourselves being overrun nos encontraremos vencidos by many of the ideas por muchas de las ideas that we may have been taught as children. que tal vez nos enseñaron como niños. Sometimes we're looking for some terrible thing Algunas veces buscamos una cosa terrible that's based in superstition que está basada en la superstición or evil things o en cosas malas that we've been taught in our que childhood. nos han enseñado en nuestra niñez. Christ has redeemed you from that. Cristo le ha redimido de todo eso. As you seek him Cuando usted le busca through prayer a través de la oración and studying the word of God, y estudia la palabra de Dios, you will see more and more usted verá más y más what God has in store for lo you. que Dios tiene para usted. God doesn't want you and I Dios no quiere que usted ni yo to be full of fear. estemos llenos de miedos. He wants us to move forward Él quiere que avancemos in great victory. en gran victoria. And if we move forward in victory, Y si avanzamos en victoria, it will completely eliminate fear.
completamente se eliminará el temor. Now let's look at another scripture. Veamos otra parte de la Biblia. Let's read 1 Peter 5. Veamos en la primera de Pedro, capítulo 5, Starting at the 8th verse. comenzando en el versículo 8. I'm going to read that. Voy a leerlo. It says, be sober, Sed de espíritu sobrio, be vigilant, estad alerta. because your adversary, the devil, Vuestro adversario, el diablo, walks about like a roaring lion, anda al acecho como león rugiente, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. Resist him, Pero resistidle firmes en la fe, steadfast in the faith, firmes en la fe, knowing that the same sufferings sabiendo que las mismas experiencias de Or ex- sufrimiento are experienced by your brotherhood in the world. se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. So what he's telling us is saying Lo que nos dice that the devil is going around es que el diablo anda roaring. rugiendo, So he's roaring y está rugiendo to startle you and I, para sorprendernos, To a usted y a mí, cause us para hacer que to cause us to move out of protection. nos salgamos de la protección. See, when the enemy makes a loud noise Cuando el enemigo hace un ruido fuerte and move us away from the place of protection, y nos quita del lugar de protección, then he can devour us. entonces puede devorarnos. And the only way he can do that Y la única manera en que puede hacerlo is he has to terrify us. es que primero tiene que aterrorizarnos That causes us to move away para que nos vayamos from our hedge of protection. de nuestro ámbito de protección. And many times Y the muchas flesh, veces la carne, the world, el mundo or even demonic attacks o aún los ataques demoníacos will call us to get from under the protection. nos hará salir de la protección. Let me say that again. It'll cause us to get from under the protection of God, Nos hará irnos de la protección de Dios. and then the enemy can just attack us. Y entonces el enemigo puede atacarnos. But what God is saying to us, Pero lo que Dios nos está diciendo, do not be afraid. no tengan miedo. God is our Father. Dios es nuestro Padre. Jesus is our elder brother. Jesús es nuestro hermano mayor. We are in the kingdom of God. Estamos en el reino de Dios. We are part of the heavenly family. Somos parte de la familia celestial. And as we move forward in this, Y según avanzamos en todo we'll esto, see again and again, veremos una y otra vez, even though we are in combat, aunque estemos en combate, we have nothing to fear. que no tenemos que temer. As we move forward, Cuando avanzamos, God wants to just bless us. Dios quiere bendecirnos. He wants to bring us to a place of absolute victory, Quiere llevarnos a un lugar de absoluta victoria, that your life and my life para que su vida y mi vida will bring glory to his kingdom. traigan gloria a su reino. Now I want you to look at one more scripture. Quiero que veamos a otro pasaje. Turn with me in your Bibles to Ephesians 6:11. Por favor, diríjase a Efesios 6:11. It says here in Ephesians 6:11, Dice aquí en Efesios 6:11, put on the whole armor of God, revestíos con toda la armadura de Dios, that you may be able to stand against para que podáis estar firmes the wiles of the devil. contra las insidias del diablo. Well, what are the wiles of the devil? ¿Y cuáles son las insidias del diablo? The devil has plans. El diablo tiene planes. He has plans to defeat us. Él tiene planes para vencernos. He has plans to get us in trouble. Él tiene planes para meternos en problemas. He has plans to sidetrack us. Él tiene planes para que nos desviemos. And we need to be aware of that. Y debemos estar atentos contra eso. If we're aware of that, Si sabemos esto, we can stand. podemos pararnos firmes. If we think he doesn't have any plans, Si no creemos que tenga planes, if we think that everything's just going along, si creemos que todo va muy bien and now that we're saved, y ahora ya estamos salvados, and now that we're in the kingdom of God, y ahora que estamos en el reino de doesn't care Dios, anymore. a Él ya no le importa. we will be shocked and surprised Nos vamos a sorprender when he attacks. cuando Él nos ataque. But if we know his ways, Pero si conocemos sus formas we- de hacer las cosas, and we know his schemes, y si conocemos sus proyectos, then we can prepare for that. entonces podremos prepararnos. We can train our hearts for that. Podemos entrenar a nuestros corazones para eso. So any scheme that comes up, Cualquier proyecto que pueda Él tener, we will be able to stand. podremos pararnos firmes. So let's look at a couple of things. Veamos un par de cosas. One of the schemes is the enemy will stir up our flesh. Uno de los proyectos es atacar nuestra carne. And we know what that causes. Y nosotros sabemos qué sucede en ese caso.
When the flesh is stirred up, we find ourselves leaning toward things that we Cuando- know we shouldn't. Cuando la carne es perturbada, nosotros sabemos que nos orientamos a cosas a las que no debemos orientarnos. And this has the potential Y esto tiene el potencial of pulling us out of the protection of God. de llevarnos de la protección de Dios. But we don't want to do that. Pero no queremos hacer eso. We are going to resist. Vamos a resistir. And again, in the words of the Apostle Paul, Y de nuevo en las palabras del apóstol we're Pablo, going to crucify vamos a crucificar the deeds of the flesh. los hechos de la carne. And the second thing, Algo más. the world will attempt to pull us El mundo tratará de atraernos and shape us with its mold. y darnos forma con sus moldes. Even though Christ is in our heart, Aunque Cristo esté en nuestro corazón, the world will attempt to shape us after itself. el mundo tratará de darnos forma de acuerdo a sí mismo. So instead of looking like Jesus Y para que en vez de que nos veamos como Jesús in the affairs of our life, en las cosas de nuestra vida, we will be shaped like the world. nos darán forma para que nos veamos como el mundo. And we need to understand Y debemos comprender that that is the work of the enemy. que ese es el trabajo del enemigo. And another thing is, Otra cosa es, demons will tempt us los demonios nos tentarán to rebel against God, para que nos rebelemos contra Dios, to do it contrary to the absolute word of God. para hacer lo contrario a la palabra absoluta de Dios. Now, as long as we know this, Pero mientras sepamos esto, we can identify podemos identificar the many different plans los muchos planes diferentes that show up que aparecen to sidetrack us. para hacer que nos desviemos. And God will be glorified Y Dios será glorificado as we get the victory, cuando obtengamos la victoria, moving forward adelantándonos, avanzando into that which God has called us. hacia lo que Dios nos ha llamado. Now, I want you to look at another scripture. Quiero que veamos otro pasaje en la Biblia. This is found in 2 Timothy, Este se encuentra en Timoteo 2, the 3rd chapter, 16th verse. capítulo 3, versículo 16. It says here Dice aquí, that all scripture is given by inspiration toda escritura es inspirada por Dios of God and is profitable for doctrine, y útil para enseñar, for reproof, for para correction, reprender, para corregir, for instruction in para righteousness, instruir en justicia, that the man of God a fin de que el hombre de Dios may be complete, sea perfecto, thoroughly equipped equipado for every good work. para toda buena obra. So the important thing about the word Lo importante acerca del mundo is that it's all inspired of God es que todo es parte de Dios. for the primary purpose El propósito primario that every one of us de cada uno de nosotros would be thoroughly equipped es estar totalmente equipado to do that which God has called us to do. para hacer lo que Dios quiere que hagamos. And if we study that word, Y si estudiamos la palabra, if we meditate on that word, si meditamos en esa palabra, we'll be able seremos capaces to stand. de pararnos firmes. We'll be able to realize the victory. Podemos darnos cuenta de la victoria. Many times, Muchas veces, as Christians now, como cristianos ahora, we're trying to get victory estamos tratando de obtener la victoria using the world system. utilizando el sistema mundano. Listen, I'm going to use the world's way of doing it. Voy a usar las maneras mundanas I'm de gonna- hacer las cosas. I'm going to use this thing right here, Voy a usar esto aquí and I'm going to make it work. y voy a hacer que funcione. Now, I know Ahora, yo sé that God will use us que Dios nos usará in business, en negocios, in different organizations, en organizaciones diferentes, educational systems, en sistemas educativos, civic organizations, en organizaciones and so cívicas forth. y así continuando. The key is La clave es we need to stand que necesitamos una posición on God's principles. en los principios de Dios. For example, Por ejemplo, if God gives you a job, si Dios le da un trabajo, when you show up at the job, cuando usted se presente al trabajo, even as a Christian, aún como cristiano, you have to do usted tiene que hacer what you've been hired to do. lo que lo contrataron para hacer. If the person hired you to type Si la persona le contrató para escribir a máquina or cut flowers, o cortar flores, that is what you have to do. eso es lo que usted tiene que hacer. They did not hire you No le contrataron to come into their business para ir a ese negocio and preach the gospel. y comenzar a predicar el evangelio. He hired you to do a specific function. Le contrataron para hacer una función específica. And if we're going to be effective Y si vamos a ser eficaces in ministering to people, en hacer llegar el ministerio a otras personas, we're going to have to be people of integrity.
Vamos a tener personas íntegras. We're going to have to do things the right way. Tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. And maybe on lunch break, Y tal vez durante la hora then del you can almuerzo share your faith with someone. puede usted compartir su fe con otra persona. But you can't just go in Pero usted no puede llegar and presume to do something y fingir que hace algo that somebody's not paying you to do por lo que alguna persona no le está pagando in your job. en su trabajo. Now, there are some things Hay algunas cosas that you may be doing que tal vez usted esté where that's haciendo. not a problem. Ese no es un problema. Maybe if you're a truck driver, Tal vez usted maneja un or I don't camión know, any kind of thing like that, o, bueno, no sé, cualquier otra cosa where you're sharing your faith and it's not impacting your job. en la que usted esté compartiendo su fe y no tiene un efecto negativo sobre su trabajo. Well, that would be no problem. Eso no sería un problema. But if you and I Pero si usted y are going yo to accomplish what God has called us to do, vamos a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, we've got to be committed tenemos que estar comprometidos to doing everything para hacer en cada cosa to the best of our ability, lo mejor que podamos, exactly according to the word. exactamente de acuerdo con la palabra. Now, Ahora, as I look at this, cuando veo todo esto, we're coming to a place llegamos a un lugar that we have to understand en el que tenemos que comprender that the word of God que la palabra de Dios has to be our standard. tiene que ser nuestra medida. It's our standard for living. Es nuestra medida para la vida And it is our weapon. y es nuestra arma. It is the weapon we must use Es el arma que debemos usar if we are to have victory si vamos a ser victoriosos in this spiritual warfare. en la guerra espiritual. It's true Es verdad that many times que muchas veces there'll be challenges, habrá retos, but no matter, pero no importa. we have to press into the word. Tenemos que forzarnos en el mundo. Now, if you haven't been studying your Bible Si usted ha estudiado su on a regular Biblia basis, regularmente, I encourage you to do so. yo le aliento a que lo siga haciendo. If you don't have a Bible, Si usted no tiene una Biblia, go and ask somebody pídale a alguien if they know where you can get one from. y si saben dónde usted puede obtener una. Many people would give a Bible away. Mucha gente está dispuesta a obsequiar Biblias. And even if they can't give you one, Y aun si no pueden darle una, ask your Father in heaven to send you one. pídale a su Padre en el cielo que le envíe una. Tell him in your time of prayer Dígale en su tiempo de oración that you need a Bible que usted necesita una Biblia and he loves you so much. y Él le ama tanto He will see to it that you get that word que verá y se encargará de que usted reciba una. because God's called us to victory. Porque Dios nos llamó hacia la victoria And he will provide a way for us to have victory. y Él nos dará la manera de obtener la victoria. The world, El mundo, the flesh, la carne and evil spirits y los espíritus malignos will always try to hinder us. siempre van a tratar de disminuirnos. Circumstances of life will try to hinder us. Las circunstancias de la vida también tratarán de hacerlo. The enemy will stir up relationships and try to hinder us. El enemigo va a tratar de entorpecer nuestras relaciones. Challenges will occur in our jobs and businesses to try to Ocurrirán hinder muchos us. retos en el trabajo y en nuestras vidas. But if we're meditating in the Word, Pero si meditamos la palabra if we're standing on that Word, y si nos mantenemos firmes en esa palabra if we're speaking the Word, y si hablamos la palabra, God is well able Dios será nuestra guía to bring us to a place of victory. para llevarnos a un lugar de victoria. And many times, Y muchas veces we'll look at circumstances veremos las circunstancias and we won't understand how it happened. y entenderemos cómo sucedió. We'll be scratching our heads, Y no entenderemos y estaremos pensando y rascándonos la cabeza, trying to figure out what's going on. tratando de imaginar qué sucedió. What caused this to happen? ¿Qué hizo que esto pasara? I'm simply trying to serve God. Estoy solamente tratando de I'm doing servir a everything I Dios. know to do. Estoy haciendo todo lo que sé hacer. And yet still Y things aún aren't así, working. las cosas no funcionan. You need to know Usted debe saber that you're in the middle que usted está en of medio spiritual warfare. de una guerra espiritual. And if you're in spiritual warfare, Y si usted está en una guerra espiritual, you've got to stand. usted tiene que pararse firme. Ephesians says Efesios dice that after having done all, que después de haber cumplido, to stand. hacer las cosas firmes. And you must stand. Y usted debe mantenerse firme. The one important thing about standing, Lo más importante acerca de mantenerse firme, if you have not spent time meditating on the Word, si usted no ha pasado algún tiempo meditando sobre la palabra, if you haven't memorized any scriptures, si usted no ha memorizado ninguna escritura, if you haven't spent any time praying and seeking His face, si usted no ha pasado tiempo orando y buscando la fe,
You don't have anything to stand on. Usted no tiene nada sobre lo cual pararse. Now you're trying to do spiritual things Ahora usted trata de hacer cosas espirituales with the natural way. de la forma natural. And it's important Y es importante that you do spiritual things que usted haga las cosas espirituales with spiritual weapons. con armas espirituales. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para su vida. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para su vida. It doesn't matter where you came from, No importa de dónde venga usted, what your starting place was. dónde estudió usted o dónde comenzó. It does not matter. No importa. God Dios has an end plan for you. tiene un plan para usted. And it is bigger than you've ever dreamed. Y es más grande de lo que usted jamás pueda soñar. So I want to pray for you. Quiero orar por usted. And I want to pray that God would stir in you, Y quiero orar para que Dios le mueva internamente. that God would stir in you a hunger for the word, Para que le dé hambre por la palabra. that your heart would be so hungry for his word Para que su corazón tenga tanta hambre por su palabra. that you'll take courage Que usted tendrá valor. and you'll set aside some time Y usted tomará algún tiempo to begin to study his word. para comenzar a estudiar su palabra. So even if you start off studying for a few minutes a day, Aun si usted comienza solo estudiando unos cuantos minutos al día, just 2 minutes a week solo 2 minutos por semana, comes up to 14 minutes a week. 2 minutes a Pues day, llega- rather. 2 minutos al día llega a ser 14 minutos en una semana. Amen. Now, let me pray for you. Déjeme orar por usted. Dear Heavenly Father, Dios Padre Celestial, I come to you right now. vengo a ti en este momento. Father, I pray for strength Padre, estoy orando por fortaleza for those that are hearing this message. para aquellos que están escuchando este mensaje. I pray, God, that they would develop a hunger Quiero orar para que ellos desarrollen una hambre for your word, por tu palabra, that they would develop a passion para que desarrollen una pasión for praying and seeking your face, por orar y por buscar tu fe. that no matter what's going on, Que no importa qué esté sucediendo, no matter what the enemy is doing, no importa qué esté haciendo el enemigo, that they would have already found the answer, para que ellos hayan ya encontrado la respuesta, that they will already know what they should do. para que ellos sepan qué hacer. And Father, I pray Y Padre, oro that the power and the presence of the Holy Spirit para que el poder y la presencia del Espíritu Santo will strengthen every one of them nos fortalezca a todos, to press in para forzar and be everything that you've called them to be. y ser todo lo que tú quieres que sean. I thank you, Father, Te doy gracias, Padre, in the mighty and majestic en name el of nombre y Jesus. majestuoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, I want to thank you all Quiero darles gracias a todos ustedes for joining us here at Television for Christ por around the world. reunirse hoy con nosotros en Televisión para Cristo alrededor del mundo. And I encourage you to study this word out Y le aliento a seguir estudiando la palabra and hide it in your heart. y esconderla en su corazón. And I pray God's blessings upon you. Y le oro a Dios para que dé bendiciones a todos ustedes. And we'll talk to you later. Hablaremos nuevamente.